जय श्रीराम पिला माने आज आमे ओडिया वर्णमालार अर्थात ओडियार स्वरवर्ण और व्यंजन वर्णर प्रत्येक वर्ण को नहीं गोटे गोटे शब्द जानिबा आउ से शब्द को नहीं आमे गोटे गोटे गीत बोलिबा। से गीतटा मुझे आशा करुच्ची तुमको बहुत भल लगे। प्रथमे आमे चल जानिबा ओडिया स्वरवर्ण गुड़िक कौन कौन अरु औ पर्यंत आउ से स्वरवर्ण मानक नहीं आमे गोटे गोटे शब्द लिखिबा आउ से शब्द को नहीं गोटे गोटे गीत बोलिबा। चलो आरंभ करिबा। अरे अरट घ घ घ घुरे अरट अरट ए देश मुक्ति बाट आरे आत पाचिला आत रसटा ताहार एड़े सुआदिया खाइले जानिबो कहूची सत। हर्षई इगल इगल चढ़ई उड़े आकाशे चक चक तार डणाटी दिसे। दीर्घई ईश लंगल रे थाई ईश लंगल कंटी रे हाथ को पकाई चासी भाई देख मुड़ुची निश। तापरे हर्षई उरे उई छोट जीवटीए उई बही पत्र सब साइती रखिबी नहेले से जीव खाई। तापरे दीर्घऊ दीर्घऊ रे ऊणा सबु पड़िलाणी जना मो देशर बल सबुठू अधिक नुहे काहा ठारू ऊणा। एबे देखिला ना भारत पाकिस्तान युद्ध रे आम भारत केमती कला। ऋषि वाल्मीकि नामे ऋषि रामायण बही लेखि जाइछंती वन आश्रम रे बसी। ऋषि वाल्मीकि किए लवकुशଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। नेक्स्ट आसिला हम ए रे एक 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 होई हेबे अनेक एकाठी रहिले बढ़िबो टेक। तापरे ओई रे गोटे शब्द हला ओइर खंडगिरीर गुंफा ए राइजर ओइर खार बेल तांकरी किरती लेखा। तापरे आसिला ओ रे ओट मरुभूमि रे बाली आउ केउ जीव चाली न पारिबो ओट जीव चाली चाली। तापरे आसिला औ रे औषध डाक्तर बाबू रोगीर जीवन संकट हेलाणी कह केतेबेले औषध दबु। तापरे अछि पढ़ी नथिली मु जानी नथिली मु नुआ करी एबे पढ़िली पाठ ठारू औ जेतेक शिखिली जानी पारिली मु असल बाट। देखिलो ना पिला माने ठारू औ हम जेते गीत अछि सबु हमको असल बाट सिखाउछि। हे गला हम स्वर वर्ण ठरे सरी गला। एबे हमर व्यंजन वर्ण क रे कलम देश को रखिबा शपथ कर कलम साथी रे कमाण धर। तापरे आसिला ख रे गोटे शब्द खट बाबाजी सोइले खटरे निया लागी गला जटरी। देखटी बाबाजी सोइछंती औ तांको जटरे निया लागी जाइछि बस एटा छुआ मान को गोटे मजाक करिबा पई। तापरे आसिला ग रे गध बेंगनानी रो बाहाघर गध बजाइले तुरी पेकाली जुळु जुळियार आलुओ भार। देखो ए चित्र रे किए बाहाउछि बेंगनानी बाहाउछि आउ जुळु जुळिया पुक आलुओ दउछंती आउ गध कोन तुरी पेकाली बजाउछि। तापरे घरे घर टाइल छपर घर नियाकु नथिबो डर। देखिलो ना पिला माने। तापरे आसुछि हमर उओ रे पंक्ति कहिले धाड़ी पंक्ति भोजन करिबा पई गाँ सारा लोके आसंती धाई। तापरे आसिला च रे गोटे शब्द हला चक घुरे घूँ देश रक्षा पाई युद्ध हेले सैनिक हेबी मु। देख पिला माने सैनिक हबो छ रे छतु छिलो छतु जेते नाही कोले केते तू उठू। तापरे आसिला हमर वर्ग्यज रे गोटे शब्द हला जट ऋषिंकर थाए जट आश्रम रे टिके विश्राम नेबाकू आश्रमे न थाए खट। तापरे आसिला हमर झ रे झरणा झर झर झरे झरणा
ଆମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଫର ଫର ଉଡ଼େ ପତାକା ନୀତି ମହିମା ଗାଇ। ତାପରେ ନିଅ, ନିଅକୁ ଆଗରେ ରଖି ଶବଦ ନ ପାରେ ଲେଖି। ନିଅକୁ ନେଇ ଆମେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଥମରେ ରଖିକି। ତାପରେ ଟରେ ଟଗର, ଟଗର ଫୁଲଟି ଅତି ମନୋହର ନଥାଏ ତାହାର ବାସ। ଖରା ବରଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଫୁଟିଥାଏ 12 ମାସ। ଟଗର ଫୁଲଟି 12 ମାସ ଫୁଟିଥାଏ ନା। ତାପରେ ଆସିଲା ଠକି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଠକ। ସାବଧାନ ହୋଇ ଠକକୁ ଦେଖ। ଦେଖ ଠକକୁ କେମିତି ପଛରୁ ଲୋକଟି ଟାଣୁଛି। ତମେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଠକ ଲୋକଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଆମର ସବଳ ଥିବ ତାହେଲେ ଠକ ତ କ'ଣ କେହି ବି ଆମଠାରୁ ବଳି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡରେ ଡମ୍ବରୁ, ଡମ୍ବରୁ ବାଜେ ଡମ୍ ଡମ୍, ସାପ ରହିଯାଏ ଥମ୍ ଥମ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଡରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ 2ଟି ଡ ଅଛି। ଗୋଟେ ଡରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଡଟି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିବା ସେଇଟାରେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ଡ ରହିବ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ। ଖରା ଦିନକୁ ପଇଡ଼ ପାଣି, ଶୀତ ଦିନକୁ ଚା, ରୋଗୀ ପାଇଁ ଔଷଧ ଲୋଡ଼ା, ରୋଗୀ ସେବାକୁ ମା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଢରେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିନି, ତେଣୁ ଢଟି ଆମ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଢମଣା, ଆରେ ଢମଣା, ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଏଇ ଅଗଣା। ଏଇ ଢରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଢଟି ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଢରେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଛି। ଚମ୍ପା କଢ଼ିଲୋ ଚମ୍ପା କଢ଼ି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି ମୁଁ ଗଲୁଣି ଏବେ ତୁ ଏତେ ବଢ଼ି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦର ଯଦି ପ୍ରଥମରେ ଡ କି ଢ ରହିଲା ତାହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପରେ ରହିଲା ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଅଣରେ ବଣ, ଶାଳ ଶାଗୁଆନ ବଣ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେ କମି ଯାଉଅଛି ଜନବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜାଣ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଗଛ ଲଗେଇବ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ତ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ନା। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଗଛ ଲଗେଇବ। ଆମକୁ ଏବେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିହାତି ଦରକାର, ବର୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ମୁଁ ଠାରୁ ଆମର ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।